कहते जे मरिबा पूर्वरु कौनसी मनीष मिछ कही न थाए। जो मनुष्य को जना पड़ जाए जे तार मरिबा समय आसी जाइछि सेतेबेले ता मुहरु बाहरी आसीथिबा प्रत्येक शब्द बहुत मूल्यवान होइथाए। खास करी सेतेबेले जेबे कोर्ट किंबा मजिस्ट्रेट सामने रे गोटी गोटी शब्द बयान को निया जाई थाए। आउ एई बयान को जेतेबेले कोर्ट रे उपस्थापना करा जाई थाए सेतेबेले जज मध्य एई बयान गुडी को गुरुत्वर सह नेई दोषी को एई आधार रे दंडित करिथांती। दर्शक बंधु, आज आपन को जो कहानी सुनाइबा को जाउछि एई घटना रे भी एपरी किछि ही होइतिला, किंतु जो सब बयान दिया जाइतिला ताहा कोर्ट किंबा जज को सामने रे दिया जाई नथिला। बरं से ता भाउजों को एपरी किछि सत कहि जाइतिले। से सत को सुनि सारी ता भाउजर पाद तळु माटी खसिबाकू लागितिला। गोटिए झियो जिए 7 जन्म जाए जहां को पाइबा पई शपथ नैतिला से स्वामी को सह केवल मात्र 7 दिन पई ही जीवित रही पारुछि। आउ सेई 7 दिन गोटिए गोटिए मुहूर्त केते कष्ट रे से जीउछि तार कल्पना मध्य आपण करिबा को भय करिवे। वास्तव रे सेई झियोटी सह जहा किछि मध्य घटितिला ताहा बहुत भयंकर थिला। एही पूरा कहानी को सुनिबा परे आपण मध्य कहिबे जे जणे पढ़ा लेखा मनीष एपरी सब घूर्ण्य काम केमिति करि पारे, कारण जो व्यक्तिटी एपरी काम करितिला से पेशारे जणे इंजीनियर थिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आपण को जो सत घटनाटी सुनाइबा को जाउछि एई घटनाटी हेउछि उत्तर प्रदेश रो गोटिए जिला जहार ना हेउछि हमीरपुर। कथा हेउछि 3 फेब्रुआरी 2024 संध्यार एठारु पाखापाखी 80 किलोमीटर दूर रे एक जिला अछि जानून। सेठाकर एक स्थान उरोई। उरोईर बासिंदा विजय तांको बरजात्री जाइतिला एई हमीरपुर सदर अंचल को। आउ जेतेबेले बरपक्ष जाइतिले सेतिरे घर लोक एवं बंधु बांधव संपर्कीय समस्ते सामिल थिले। बहुत धूमधाम रो सह विवाह संपन्न होइतिला एवं पंडित उभय पति और पत्नी को अग्नि सम्मुख रे साक्षी रखी 7 जन्म पर्यंत साथी रहिबार शपथ कराइथिले। सब किछि ठीक ठाक होइताए। या परर दिन आसे अर्थात 4 फेब्रुआरी 2024 आ कन्याटी को खुशी खुशी रे विदा करा जाई थाए। आ एतिरे समस्ते बेस खुशी थिले, कारण ए सब जहा भी होउतिला से कन्यार भाई जनक करुथिले। भाईर से एपरी एक अलिअली भौणी थिला, कारण तांको माता पिता आगरू ही मरी जाइतिले। आ जेबे भौणी विदा हेउतिले सेही समय रे दुख भी थिला आ खुशी मध्य लागुतिला। जेतेबेले झियो जाई ससुर घरे पहुंचुची ता विवाहर प्रथम राति अर्थात चौथी रातिटी एते भयानक हेबाकू जाउची सेही झियो जनक एही विषय रे केबे मध्य कल्पना करि नथिला। कुहा जाय जेउ बर जनक थिला से जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थिला। तार मध्य बयस 35 वर्ष पाखापाखी थिला। हुए तो एही स्ट्रेस मध्य रे ताकू ता निज उपरे भरोसा नथिला। सेतेबेले निज सांग मानक पाखरु किछि औषध आनिथिला जहा ताकू नेबार थिला। सांग मानक सह कथावार्ता हुए एवं परामर्श नहीं स्त्री रूम को जाए एवं किछि खाई दिए। एपरी दाबी होछि जे शक्तिवर्धक बटिका खाइतिला एवं एही बटिका खाई सारी निज पत्नी पाखकू जाए एवं ता सह चौथी राति मनाइबार प्रयास करुताए। सारा राति से निज स्त्री सहित एपरी सब घृण्य एवं निष्ठुर कर्म करे जेपरी जने जौन राक्षस जौन पिपासु पूजारी करिथाए। सारा राति निज स्त्री सह प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक उपाय रे जौन संबंध रखे। आ जेतेबेले ता स्त्रीटी विरोध करे एवं कुहे ए सब कौन करुछ सेतेबेले से ता स्त्री को प्रथम राति हुई मारपीट करबा आरंभ कर दिए। आ जो पर्यंत तार मन शांति होई नथिला से पर्यंत एपरी सब जने बलात्कारी भली करि चली थाए। प्रथम राति थिला एवं ता स्त्री मध्य विरोध करि पारि नथिला। स्त्री को नाम थिला आरती ओमोरी। से एसबू को नहीं विरोध मध्य करि पारु नथिले एवं ता भी प्रथम राति थिला। तेणु जेमिति भी परिस्थिति भितरे द्वितीय दिन हला एवं सेही कन्या को स्वास्थ्य बिगिड़बारे लगे। प्राथमिकतार से डाक्तर को डाकी सामान्य ट्रीटमेंट कर दियंती। जेबे द्वितीय राति आसिला आज मध्य ता सह किछि से सब घटना घटितिला जहा सब प्रथम राति रे घटितिला। द्वितीय राति रे भी शक्तिवर्धक बटिकार प्रयोग करागला आ ता सह शारीरिक संबंध मध्य रखागला। से झीटी बहुत विरोध करुथिला, किंतु सेही विरोध तार केउ काम को आसी नथिला। बहुत खराब घृण्य काम करा जाए एवं बहुत खराब उपाय रे प्रतारित मध्य करागला। द्वितीय राति परे तार स्वास्थ्य अवस्था आउरी बिगिड़बाकू लागे।
ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ତା ସହ ଏସବୁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଥିଲା ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ କହିବ, ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆସେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ବର ଜଣକ ତା ମନ ଭରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୌନ ଶୋଷଣକୁ ପୂରା କରୁଥାଏ। ତା ପତ୍ନୀ ସହ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଏସବୁରୁ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେହି ଝିଅ ଜଣକ ନିଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜଣାଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି କିଛି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ଉପଶମ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅଟିର ନଣନ୍ଦ ଝିଅଟିର ବାପା ଘରକୁ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, କଥା କ'ଣ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, ଆଉ ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅର ଘର ଲୋକ ଏକଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ 7 ଫେବୃଆରୀ 2024କୁ ଝିଅଟିର ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଦେଖେ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି କାନପୁର ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ କାନପୁରର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଜଣକ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଯେଉଁ ବର ଜଣକ ଥିଲା ସେ ତା ସହ କିପରି ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଏପରି ବଟିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଡାକ୍ତର ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। 8 ଫେବୃଆରୀ 2024କୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତୁଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତି। 10 ଫେବୃଆରୀ 2024ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପାଖାପାଖି 3:30ରେ ଏହି ଝିଅ ଜଣକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ତା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି ସେମାନେ ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଝିଅଟି ସହ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଶେଷରେ ନିଜର ନାଁ ଗୁପ୍ତ ରଖି କହିଥିଲେ ଏହି ଝିଅଟି ସହ ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ମିଶି ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିସହ ସେ ଝିଅକୁ ଏତେ ପ୍ରତାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ଆନ୍ତରିକ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶବ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଭରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଝିଅର ଭାଉଜଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆକର୍ମୀ ପଚାରିଲେ ତ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ ଏହି ଝିଅଟିର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ମେଡିସିନର ବ୍ୟବହାର କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଜୀବିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏପରି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ମେଡିସିନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାମ କେମିତି କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ତାକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ବର ଜଣକ ଏପରି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେହି ଝିଅଟିର ଆଗରୁ ହିଁ ବିମାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏକ ବିମାରୀ ଝିଅ ସହ ତାର ବାହାଘର କରିଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସତ ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଝିଅଟିର ଭାଇ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେଠାକାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ କରିଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କିମ୍ବା ନୀଚ ଦେଖାଇବା ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ।